Fay beaucoup de Briana, boulevard la Moulébé. Ambora, on fait Djougou Kabanga Jamana Kono. Djougou est joint. Djougou est Mohamune, Ule, Tchao Jamana Oudi. Tchao Jamana Djumé. C'est là-haut. C'est là-haut. On fait c'est là-haut Kabanga Jamana Kono. C'est là-haut Tchao Jamana Dia. C'est là-haut Jamana Dia. Macron ni Teseka, c'est là-haut Mogobla. Ou ka sanction bien, ka warni Macron est PDD. C'est un président PD. Aya pas fou. Muso babolo. Muso babolo. Ay muso min babolo abado sous couvert de dos. Nous soutenons les Maliens. La révolution commence au Mali. Toute la France est libérée en bas la place. Politiciens entreront. À part politiciens. À part politiciens. À part politiciens. Excusez-moi pour ma voix. Ma voix est déjà cassée. Mais aujourd'hui, nous, la communauté togolaise vivant au Mali, nous voulons dire à tous les Maliens que nous sommes d'accord avec eux. À ton appel Mali, pour ta prospérité, fidèle à ton destin, nous serons tous unis. Un peuple, un but, une foi, pour une Afrique unie. Si l'ennemi découvre son front, au-dedans ou au-dehors, debout sur le rempart, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre drapeau sera liberté pour l'Afrique et pour toi. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ala ka ande kelima. Akone akoy jarane fokati. Ala albi ala ka mali yirwa. Ala ka sabati. Ala ka barga di ala. Ala bi ala ka asimu. Ala ka ala kana. Ka kisi ajun bela je ko dara. Anga jo ngo. Ah, to abe tonju menela. Ko ne wala kuna wirbe tamamulo ko su babulo. Ne ko ni sina toni la. Merci. Les Maliens, la révolution commence au Mali. Toute la France est libérée en bas la place. En bas la CDAO. Poutine. Et Poutine dit président Poutine. Poutine Fumare. Poutine Fumare. Ok. Au fait que Malogoro, Jamana Gororo, en ce moment restaurant nord là, en parlant restaurant nord là, en démarrant Norochi, Galonga, on a comment, on met sur la soupe, on m'a continué. En parlant, c'est dans le tournée. On est là aussi. C'est au globe. Maintenant, président, il a nommé Assimi Nyonaï. Vraiment, Assim, on est fiers de vous. Odi an sen kenaninga suna anti politique mo koy ayo an wonnana an fabuye no mahorbuye o ella hininde ke ko ka do fara transition ga ma folo mi ya fo malla ale de do okma antana odela ka ira transition a fara ka sans la sans bagata sandurula aywa an benna kuyo ode an malende ode an be samaliko la al sina be samaliko sina be sanction ta kana malika mais sanction ta kada pays mi ga pembe souffrir ambe ka to yume mo ko be ka sa de mo ka faka muso be ka sa ha o jo o mu sanction su ko ya be sanction to ta ko da on ka non bi ambe on so gwa ira la ma ira diambe la on de malende wa ambe samaliko fene la fama pour ngala asegena anyanina malikola donc amazine kota amba soutenir terre la présent de présent no tebagora do tewga tiedo batege tie na fana. Merci ni tega faso de ala. Assalamu alaikum rahmatullah. An kɔni an bɛ président soutenir parce que an bɛ mɔgɔ kɔ min bɛ jamana bɔ nɔgɔ la quoi an tɛ faso feerela kɔ dɛ ala kɔnɔ mɔgɔ d'an ma ala ka Assimi Goïta ala k'a ka fanga waɲa donc jamanaden bɛɛ an bolo b'an kɔ ye ko an bɛ gɛrɛ bu la voilà Assimi Goïta merci beaucoup merci. Balma ka ɲɛbala surasi fini min na e ye surasi da. Non ne tɛ surasi bon an bɔra ka na surasi ko de la parce que kɔrɔ kɛra an ka faso la mun digilen don an na bi quoi an bɛ tɔɔrɔ. Am torolen no quoi am boga ira quoi am surasine quoi am transition quoi wa am saw quoi fo yoromi na sedo ja aga do franya ga tay nga mu ga bonwe am jena bela jene e fait transition e chanjuli nare bolo nya kene sa ga sandure we muna yina ga koy sandure woni ore kadnere Assim vive Assimi Goïta vive la transition.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wala ka malien dembe hakila jigi ko mo signa sira ka fo malien je ka fo ko France ka taka boya ka ta fo tian malien yani ka togo France ka malabo fo la ko anene tembe anene tele Afrique jiginedi abako grenier de l'Afrique c'était le Mali donc malien de anga sebe mina abega nyowa mina al fola boda be quoi voilà en fa yo mi ga en fana biso ko nyogona ke quoi. Assalamu alaikum. C'est la première fois c'est la sanction ko inari. C'est la sanction. C'est alors que France ka nami ne dit. Normalement malien de ne koko sorti ka to fangala. Donc abamu tia malien ne. Malien ne koko France sorti ka to fangala. Muna c'est la population de guerre. C'est la kanga population de guerre. Donc la population koko sorti ka to fangala. Ata fo tia uli ata fo tanya tuamna. Muna be fentia uli. Ate comme sorti balani fanga ma diagola ni nga sababu c'est la France ka bara la quoi c'est la France ka bara la bere bodon sénégalais fla sénégalais bagsal no fait ka fa uje bara mi ko baraka ni jenya yi guinéen kokol te frontière datu uye tiale fo Côte d'Ivoire Alassane Ouattara ka fayna uye bara mi ke uye nafiya le ke u ma tian fo quoi. OK wole ganat me wole ka c'est malais ma sabula malais ma fo ka mi ko mais ni gelana na chama voilà wole kam be de bol kala c'est malien bema anga nyoko mina tiala en fa uye barake en moke ye barake en Afrique le grenier de l'Afrique c'était le Mali muma de sa koke anga nyoko mina quoi gelani gelana anga nyoko mina watila parce que wartigi dobe munu be ka Mali churon voilà politicien politicien olu be u ka du le nofɛ n'a fɔra ko Mali olu ka du le do politicien olu ta nafigiya de bɛɛ b'u ka nafigiya dɔn olu ta n'a ko Mali dɔrɔn o kɔrɔ ko k'u ka du quoi donc an mako tɛ duko la an mako bɛ Mali ko le la donc an ka baara kɛ maliyɛn dɔ an ka baara kɛ donc a tɔgɔ di sanction ni a kana maliyɛn si bɔ a ja kan voilà a kana maliyɛn si bɔ a ja kan an ka ɲɔgɔn minɛ ka baara kɛ. Merci merci beaucoup. Salam alaikum. Alaikum salam. Ite masigi wa nuna. Alhamdulillah. Ito jam fana ni na ko mu. Ne tɔgɔ Alpha Berté. Bon bi kɔni an nana Mali ko de la. An tɛ mɔgɔ ko la an bɛ Mali ko de la. Ala ka Mali taa ɲɛ, Ala ka jamana jɔ, Ala ka tiɲɛ dɛmɛ. An ta o de. Ata Mali ko ye. Awɔ. Musa dɔ fana CEDEAO ka sanction na. Bon CEDEAO ka sanction ma diya anw ye. An kɔni bɛ mun fɔ CEDEAO tɛ Ala ye o tɛ kira ye. An jigi bɛ Ala de kan. Bon Ala ka Mali dɛmɛ, Ala ka Mali bɔ nin dingɛ kɔnɔ. Awɔ. OK an bɛna se an bɔla ka dɔw ma ka wa fila fɔ. Wala b'a tɔgɔ na jamu fana n'aw bɔkun ani CEDEAO sanction ta Mali kama ka se ka fila fɔ. Assalamu alaikum silamɛ jamaw. Salamu alaikum silamɛ jamaw. An bɔkun ye kelen de maliyɛn bɛɛ ŋaniya ye kelen ye. Bɛɛ bɔra ka na ko min na Ala ka bɛɛ ɲuman sigi. An bɔra ka na an faso an b'a fɛ. Asimi ko min an b'o de kɔ. Bon Faransi ka laɲini an t'o sabati an mago b'an ka laɲini de la. Bon ani CEDEAO ta CEDEAO ko k'an ka sɔn o ka laɲini ma o fana ka sɔn an ka fɔta ma. Min ka di maliyɛnw ye an ka baara kɛ n'o ye. Vive de Mali vive de Mali. E bɛ fɛ sɔrɔsi wa san joli kɛ? Sɔrɔsi fanga an b'a fɛ. An bɛ sɔrɔsi fanga fɛ. Ne bɛ fɛ wa san joli kɛ transition na? A ka d'an ye n'u bɛ san kɔrɔ u ka taa anw na hali san 15 hali san 20 fo ka jamana basigi wa an bɛ Asimu fɛ bi an b'a fɛ sini. Vive Asimu vive Asimu. Sɔrɔsi dɔ fana b'an kɛrɛfɛ an bɛna micro d'a ma ka fɛn ɲininka ne fa ye sɔrɔsi da. Ne tɛ sɔrɔsi ye. Sɔrɔsi tɛ ne ye jamanaden bon jamanaden kelen-kelenna bɛɛ bɛ sɔrɔsiya jɔyɔrɔ la ne tɔgɔ Malik ne jamu ye Tarawele an bɔra bi an bɛ k'an ka transition de soutenir an b'an ka faamaw kɔ bi an b'u kɔ sini an b'an ka premier ministre kɔ c'est à dire jamanaden bɛɛ ko min an t'a dɔn jamana wɛrɛ mɔgɔw ani u bɛ jamana wɛrɛ mun ka cidenya la olu bɛ se ka na an kɛ olu ka jɔn ye i n'a fɔ olu bɛ jɔnya kɔnɔ cogo min an bɔra bi an bɛ fɛ ka jɔnya juru de tigɛ ka bɔ an yɛrɛ sen na k'a yira Faransi la an ka population bɛ fɛ transition kɔ bi wa CEDEAO ye min fɔ fɛnɛ an ma jɛn n'a ye bi an ma jɛn n'a ye sini u binna an kan de parce que u yɛrɛ ka kumaw kɔnɔna la ko minnu kan ka ta ba la u m'olu ta ba la u y'u ka laɲiniw de ta ba la ka na sanction bin anw kan bon sɔrɔsi fini min filɛ ne kana bi nin ye nin tɛ dɔwɛrɛ parce que sɔrɔsi de ko man di Faransi ye sɔrɔsi de ko man di CEDEAO ye Mali fanga la bon ne ye sɔrɔsi fini dɔn bi de
kana yira anw bɛɛ sɔrɔsi de an bɛ sɔrɔsiw kɔ kuma tɛ an ye faama de sɛbɛnlen bɛ nin kan voilà an ye faama de vive le Mali vive la transition vive le... ne fɛnɛ bɛ fɛ ka kuma de ne tɔgɔ Mariam Balo an bɛ Mali ko de la an tɔɔrɔ la yɛrɛ de Faransi an tɔɔrɔ fo ka fɔ k'an tɔɔrɔ la ko in bɛ ɲa cogo cogo Ala k'a nɔgɔya an ye Ala ka jamana in kolosuma Ala k'a k'an sago ye. On veut la transition parce que c'est un président élu démocratiquement et Alassane a tué combien de personnes? Pourquoi on n'a pas condamné Alassane? Pourquoi on n'a pas condamné Alassane? Alassane a tué combien de personnes? Alassane est innocent, c'est un président élu démocratiquement. On a plus besoin de Maligua salam alaikum. On va an kuma min f'aw ye président min b'an kun na an yɛrɛ de y'a ele a b'anw yɛrɛ de ka jamana la Macron tɛ se ka CEDEAO mɔgɔw bila u ka sanction bɛ an kan wari ni Macron ye PD de c'est un président PD a y'a ba furu muso b'a bolo muso b'a bolo ay muso min b'a bolo a ba don sous couvert de don a y'a ba de ta k'a yira mɔgɔw la fausset de don sinon c'est un PD on le savait ah bon c'est un PD au prévu bolo ah oh Français même ils savaient que Macron c'est un PD c'est Macron qui mange Mali là c'est un PD Vive le Mali achemane sa inofa ina ku fana ina ku emwe sera o taba gaf Malikola ayra ba shire ndesera kuma ro ma ka fɔ malien den bɛɛ ye minnu bɛɛ ka kɔn k'an ka mariko da juguya an tɛ yafa o ma parce que an mariko masayɔrɔ dɔ u bɛɛ k'an ka malow da gɛlɛya u bɛɛ k'an ka sukorow da gɛlɛya u bɛɛ k'an ka simanw da gɛlɛya malien den fɛn fɛn bɛ yen minnu ye nin ko nin ta ka kɛ tɔɔrɔ ni k'a ɲɛsin Mali ma an tɛ yafa o si ma voilà bon ni y'a selen ye a dɔ wɛrɛ tɛ wa an nana CEDEAO ɲɛɲini ta ka di an ka sɔrɔsiw kan a n'an ka jamana an na kun y'a yira CEDEAO la CEDEAO jubaju a bɛ Mali la yan de CEDEAO créera CEDEAO ka misɛn nin ko la wa u ka misɛn Faransi ka misɛn nin ko la vive Assimi vive la transmission vive le Mali. Maliko ye Maliko de an bɛ yan Maliko de la wa an bɛ sa Maliko de la. e fɛ sɔrɔsiw ka san joli kɛ e fɛ sɔrɔsiw ka san joli kɛ fanga la. n'i ye sɛgɛn ne ye a ye san 10 d'u ma san 10 a bɛ jɔ wa san 10 ɲinɛ kɔfɛ Mali bɛ kɛ Mali ye. Vive la Russie, vive le Mali, vive Assimi, Antogo Maiga, Antogo Yusuf Maiga, ne bɛ bɔ Gao Gabero. e bɔra Gao na marché la wele bon wani. Ay hun Gao aka marché au désabosé. Bamanan en français sinon. Je vais parler en sorail parce que ça montre que tous les soutiens des Maliens ils sont là ici. Aïne ayhun Gao haka marché au se posé donc irga Assimi Keita fo irga shogal ko kala may gafo irga iris président fo irga shin président fo Malien ay kanga dunya banda irgi fo am bargo shin ka hurga parce que gonda nya irgonda baba baba gihin krisambu nyanga gihin krisambu nko babam bolo am babu sekam balo am fa bu sekam balo ay Malien dende am babu senkoro am fa bu senkoro donc Assimi Keita jamana jaw ulu de ibla barala ibe barake 100% antesi kanti yere malo nyono malo min beya be Malien bo e al kama be sere tumbutu alwadi kama saba ani bisaba ani duru wode be tumbutu histoire longue histoire wode be tumbutu jiabe bi na ka histoire kalan tumbutu jiabe ni kera president e bi na ka histoire kalan tumbutu ajariya majariye longue histoire wode be sumbutu dimaske folo min ka histoire nana tumbutu oye Mali de Mali ka histoire be yoro bela adama de folo min digira dugoro sanfé oye Mali de oye hawanda damaye donc wo burju bora Mali de la mako ka kalan ka do ambisa yero kolo malo be nyobe kaba be sanyo be tiga be fronto be situlu be nunu bela jara be masika Malien dembola assalamu alaikum ne tɔgɔ Dawuda Dukure
ne tɔgɔ Dawuda Dugure bi ye kɛnɛ dɔ ye an famana ni ɲɔgɔnna ma n'i ko k'i bɛ bɔ kɛnɛ ma ko kana janfa de kɛ Mali la i b'a k'i yɛrɛ la n'i y'a ye nin jama in bɛɛ lajɛlen bɔra u ma bɔ fɛnko la o kanu de don jama dɔ delila ka bɔ min tɛ nin ye o mais nin fana jama ka ca ne jama bɛɛ lajɛlen ye ni jama ɲɔgɔn deli ma bɔ ni ɲɔgɔn ma deli ka bɔ e ka fɛɛrɛ kɛ i ka yɛlɛ sanfɛ i ka yanfɛla la i b'a an tɔgɔma ka na de o e si ye n faamuya ne yɛrɛ ye moto jɔ de jusqu'à 4 km ka na an sen na je préfère ça o bɛ ko min na c'est que peut-être an jigi dalen bɛ changement min kan ala sɔnna na inshallah a bɛ ɲɛnabɔ mais a y'a fɔ Asimi ye jama ka bɔ i nɔfɛ tan dɛrɛmɛ kelen ma mɔgɔ la na dɛ gɛlɛya min b'an kan an ko kɛ e de y'a solution ye i y'a yira fana k'i y'a responsabilité k'i b'a ta en main n'o dun bɛ sen na i jilaja fo i kana bɔ i dabolo kan ni Faransiw k'u mago b'i la ko k'i bɔ yen de komi Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire et puis les consorts là nous les peuples nous sommes là pour te défendre mais n'i ko fana k'i b'anw to yen k'i bɛ taa ka taa k'i sera ne bɛ menace min ɲɛ alors là an da t'o la dɛ ça sera avec les Maliens maintenant ala k'an kisi o ma. i ye ci di Asimi ma sa mais i bɛ se ka ci jumɛn di Maliens yɛrɛ ma sabula Maliens ma fɔ k'an bɛ ko mais ni gɛlɛya nana caman bɛ boli dɛ i bɛ se ka wele wele o yɔrɔ min filɛ nin ye anw bɛ gɛlɛya kɔnɔ a mɛnna o à peu près plus de 10 ans nous on vit dans la souffrance dans la galère foyi tɛ la ka yɛlɛma anw fɛ yan o an kun jigilen bɛ politiciens de kan k'olu de ka baara don mais on a vu que tiɲɛni min bɛ k'olu tile la o tɛ la ka kɛ sɔrɔsiw yɛrɛ tile la dumuni min bɛ k'olu tile la o tɛ kɛla sɔrɔsiw tile la mais on a c'est que c'est-à-dire an ye décision dɔ de ta sisan on préfère maintenant les militaires que les civils au pouvoir parce que rien n'a été changé. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci. J'aimerais dire 2 mots en français. Quelques mots en français. Ok. Bon, Balmao, en même temps, la communauté internationale, c'est-à-dire que nous, nous sommes théoriser, en fait, la CEDEAO et la communauté internationale, ayant tout boulot, nous devons théoriser ou théoriser. Le Mali nous appartient. Le Mali nous appartient. Ça n'appartient à aucun autre, à aucune organisation. Organisation Tate Mali et Surasu Amou Feta. Asimi Koita Amou Feta. Il fait Surasu à Sandou le gars. Surasu à Sandourou, et Sandourou mi forêt. Surasu à Sandourou que dit Torabu Bologa Faraga ou Koke. Kouka Faraga ou Boga affaire de Ke. Ou te gan théoriser Matea, ou te gan Binganike Foy. Surasu à sa ou Gadore Gemite Sandourou. Voilà. bi kuma min b'an kɔnɔ bi a tɛ se ka ban fɔ la quoi an dusu tiɲɛnen kun don ka se degré min ma ninnu nin colonel ninnu k'a fɔ communauté internationale CEDEAO diɲɛ mɔgɔ mɔgɔ n'i y'i ɲɛ ta n'a kɛ ninnu ye i b'an y'i ɲɛfɛ yan ni ala sɔnna a ma vive la transition 5 ans c'est peu il faut aller à 10 ans 20 ans 10 ans. Ni bɛ min fɔ Maliens ye u ka ɲɔgɔn minɛ n'u sera ka ɲɔgɔn minɛ o kɔni jamana bɛ taa ɲɛ u kana jugusi lamɛn ne yɛrɛ Burkina bɛ 100% ne ye feerekɛla de ye i y'a faamu ne ye feere bila e bɛ mun feere ne bɛ fini de feere ne ye Burkinabé de an bɛ Maliens kɔfɛ o saya an b'u soutenir i y'a faamu e Burkinabé de ne ye Burkinabé ne bɛ fɛɛrɛ ka Ali Bamakɔ de tɔgɔ ni jamu ne ye Mumini Pɔrɔko dabɛn don Ali Bamakɔ la ne ye feere bila bi fo n bɛna Maliens soutenir de Burkinabé 100% an b'a fɔ o saya voilà merci micro d'a ma fana kuma ye i bɛ laɲini jumɛn fɔ sisan nɔ an ma laɲini bɔkun ye jumɛn bɔra mun de la bon ne kɔni bɔra bi tiɲɛna jamana in bɛ tagabolo min kan an bɛɛ sɛwalen don bi ka d'a kan Asimi a bɛ ka baara kɛ an ye i y'a faamu mais CEDEAO sanction dɔ ta Mali kama i b'o kalama kɔni awɔ n b'o kalama e bɛ se ka jumɛn fɔ o la bon ne bɛ se ka min fɔ o la an bɛɛ jamanaden ɲumanw de Mali ka sanction ko ye n'a président n'a bɛ n ka kuma mɛn a bɛ ka min kɛ a ka continuer a fɛ quoi sanction a kana wuli ka bɔ an kan quoi olu nana sɔrɔ Mali bɛ balo CEDEAO nana sɔrɔ Mali bɛ balo France CFA nana sɔrɔ Mali bɛ yen nɔ bon donc an ka k'an yɛrɛ ye quoi dumuni foyi tɛ bɔ kɔkan ka na yan nɔ an de ka dumuni bɛ bɔ ka taga i y'a faamu bon wari minnu bɛ yen nɔ ko u bɛn'o tigɛ an na a bɛ tan u nana sɔrɔ tama b'an bolo yan u nana sɔrɔ kolonkisɛ b'an bolo yan nɔ ou bien voilà laɲini bɛ ne fɛ ka kuma voilà ne tɔgɔ Lamini Kone quoi laɲini bɛ ne fɛ ka kuma sisan c'est farafin bɛɛ de kelen
c'est an kana yɛrɛ to tɔw bolo ka yɛrɛ kɛ i n'a ko kunkolo tanna ko kunkolo dɔ farafin tɔw la quoi c'est an bɛɛ bɛ se ka baara kɛ tɔw bɛ se ka baara min kɛ an yɛrɛ bɛ se ka kɛ mais dɔ wɛrɛ tɛ k'an bila u kɔfɛ fugariya de don quoi mais Asim ne bɛ min fɔ maliyɛn wɛrɛ ɲɛna an kana kɛ ten ko Asim an yɛrɛ ka wuli ka Asim dɛmɛ ka baara kɛ k'an ka jamana k'a bɔ bolo la k'a dɔn k'a fɔ an ye maliyɛnw ye mɔgɔ tɛ se k'an kungo kɛ n'an yɛrɛ tɛ quoi an ka to ɲɔgɔn kɔ an ni défaut min bɛ yen an k'o fɔ o kɛ ban yɔrɔ min ka ɲi an ka taga n'o ye baara kɛ k'a ɲɛ quoi. merci merci. e fa fila fila. a y'a di musow ma o fana ka di. cɛ bɛ siran kuma ye olu bɛ siran kuma de ɲɛ. patron na ne ka kuma ni kuma b'a ma a ka sɔrɔ kuma tɛ sɔrɔ kuma ma. i ka kuma ma. bon vive n ka kuma fɔlɔ bɛ kɛ mun ye vive les transitions. dɔw b'a fɔ ko Asim ka san 5 kɛ san 5 ka dɔgɔ. i m'a faamu san 5 ka dɔgɔ an tɛ se u b'a fɔ k'an ye ghettomanu ye tiɲɛ don an ye ghettomanu ye mais u b'a fɔ ko an tɛ jumɛn manu ye ghettomanu ghettomanu jumɛn fana olu bɛ Mali la bon u b'a fɔ ko olu tɛ fanga dɔn quoi or que an bɛɛ de bɔra bi c'est la première fois ne ka na marche la a kɛra bi de i m'a faamu u kana frontière dayɛlɛ wari ma di ma sanu ma di ma wari ma di yan sanu ma di yan an ye n ka baara de bila ka na u kana frontière dayɛlɛ sisan yɛrɛ an falen don sisan est ce que a y'a faamu fo la an tun tɛ ka fɔ an ka dumuniw bɛ ka bɔ foro b'i bolo kɔni non foro bɛ hali ni foro tɛ n bolo foro bɛ n dɔnbaga bolo est ce que i y'a faamu donc u kana frontière dayɛlɛ i y'a faamu an bɛ fa sisan an ka dumuniw de bɛ ka bɔ quoi i m'a faamu an bɛ ka malo jɛni dun sisan an bɛ ka malo jɛni dun olu bɛɛ tun bɛ bɔ. merci beaucoup. e nakun ye mun ye ani i bɛ se ka jumɛn fɔ CEDEAO ka sanction la. hali ni ma ne nakun fɛ bɛɛ kɔni ɲɛ bɛ ne kɔni na sa o parce que ko de don an ka k'an yɛrɛ ye an ka sɔn an yɛrɛ ye an k'an ka sɔrɔdasi ninnu dɛmɛ i y'a mɛn bolokɔni den kelen tɛ bɛlɛ ta an sɛgɛnna an tɔɔrɔ la CEDEAO n'a y'a diya togo togo an ko k'an ka Mali an ka sɔrɔdasiw ala ka Asim n'a ka jama ala k'u balo. e fɛ sɔrɔdasiw ka changement kɛ fanga la. sɔrɔdasiw a bɛ ɲɛ cogo min na k'u to yen nɔ an ka jamana ka dilan n'a stabiliser la tuma min na a ko bɛ sɔrɔ ka ɲɛ. ok voilà merci e dɔ fɔ. an bɛna muso fɛ an bɛna muso. awɔ san wɛrɛ tun tɛ taa ɲina n'ala ye min da ko bɛ balo bɛ ban n'an da sali bɔ o bɛ sa minnu bɛ balo bala ka na bɔ Mali ko de don. fa su. awɔ an bɛ Mali ko de la ni min bɛ se dɔrɔn a ka denw ma o ka ɲɛnabɔ CEDEAO an mago t'u la bi an mago t'u la sini. an mago tɛ mɔgɔ ko la dɛ an nana Mali ko de la est ce que bɛ k'a faamu vive le Mali donc CEDEAO n'a y'u ja u kana da embargo ma wa sankolo datugu wa u ka don buteli kɔnɔ k'a ta sɔgɔn la quoi mais ni ala sɔnna ka ala to yan Mali bɛ balo vive le Mali faut que le CEDEAO. Mali ko yan an b'a la fɔ an su n'a ye CEDEAO ja u kana dayɛlɛ bi u kana yɛlɛ sini anw bɛ balo ka sɔrɔ olu tɛ an bɛ Asim ko fɔ mini an b'a ka woda a bɛ yɔrɔ min an b'a kɔ. e fɛ Asim ka changement kɛ fanga la. Asim ka tɔn kunna yɛrɛ barisa Asim ɲɔgɔnna ne ma dala n'a bɛ sɔrɔ Mali in kɔnɔ Asim ɲɔgɔnna mɔgɔ bɛ caman bɛ kan caman fɔ n'u sigira u bɛ détourner Faransi ko k'a bɛ na Asim ma sɔn ka taa aéroport an tɛ fɛ mɔgɔ wɛrɛ ka sigi an kunna Asim ka to an kunna. ne bɛ yan mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo u bɛɛ n'u la an bɛ fɛ Asim ka to an kunna ka kɛ an ma président ɲɛnama ye maliyɛn bɛɛ de bɔra bi population bɛɛ de bɔra bi population fɛn fɛn bɔra an ka foli bɛ population bɛɛ lajɛlen an bɔra faso ko de la halisa ala ka Mali tɔ ɲa halisa ala ka maliyɛn denw bɛɛ kelen kan ala ka bɛn na Mali in kɔnɔ maliyɛn denw an ka bɔ dɛ faso ko de don hali bi ni bana ko sini k'an ka bɔ population bɛɛ bɛ bɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma faso ko de don. merci. walayi mɛ foyi tɛ na ne nisɔndiyalenba de don ne t'a dɔn n bɛ mun fɔ u ko maliyɛn ye nafigi ko maliyɛn bɛ mɔgɔ la yɛrɛ la k'a du kɛ nkalonfin an bɛ sɔrɔdasiw fɛ bi an b'u fɛ sini hali n'Asim ma bɔ an kunna bilen san kalo 10 fɛ Asim ka to an kunna ne t'a dɔn san joli. san 5 hali n'a tɛmɛna san 5 kan hali n'a kɛra san 10 ye an b'a fɛ wala an tɛ k'a ma fitiriwale wa an t'a jigi tigɛ an t'a janfa fo ka diɲɛ wuli an bɛ sɔrɔdasiw fɛ fo saya. alhamdulillah an bɛ ala tanu ka ala barikada vraiment an yɛrɛ sera kɛnɛ kɔnɔ an y'a sɔrɔ malidenw bɔra ka caya o diyara an ye o y'an nisɔndiya kosɛbɛ an y'a dɔn k'a fɔ Mali kanu bi mɔgɔw la et puis a ka di Mali bɛɛ lajɛlen Mali ka ɲɛ Mali ka jɔ vraiment sanction min taara a ma diya an ye a ma bɛn an ma n'o ye population ye an bɛ CEDEAO deli an n'an kɛrɛfɛ jamana bɛɛ lajɛlen u ka fara Mali kan Mali bi dingɛ min kɔnɔ u ka sabali an ka Mali bɔ dingɛ in kɔnɔna na parce que bi tuuru bi Mali la mais a bɛ se ka ɲɛ sini tuuru bi se olu bɛɛ ma
vraiment o de kɔni an ka bi boli yɛrɛ kunba ye fɔlɔ. I bɛ se ka welewelekan jumɛn bɛ ka lase maliyɛnw ma sabula maliyɛn de b'i la yɛrɛ i sanfɛ kuma dɔw la ka juba tigɛ nin ye i bɛ se ka kangari ni welewelekan jumɛn fɔ maliyɛnw ko la. vraiment nin ye yɛrɛ ko de ye quoi nin ma se welewele d'a ma fo maliyɛndenw bɛɛ k'a faamu k'a fɔ nin ye jamana ko de ye quoi parce que sanction min taara Mali kama sisan bien vrai que a taara Mali tɔgɔ la mais a taara jamanaden bɛɛ lajɛlen de Assimi tɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ bon an bɛ dugawu kɛ Assimi ninnu Ala ka ko in ɲɛ u bolo Mali b'i ɲɛ cogo o cogo Ala k'a bila o sira kan u bolo et puis an bɛ min fɔ malidenw ye u kana décourager hali bi an ka wuli pour que an bɛ se k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ n'o kɛra bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya bon tan cogoya la a ti ɲɛ fo maliyɛn bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma parti politiques silamɛw diinɛ ɲɛmɔgɔ alimamiw dugutigiw kafoɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kɛ kelen ka Mali bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ kɔfɛ an bɛ tɛmɛ ni ko tɔw ye. ok merci ni baraji. ok jɔn bɛna taa mun bɛ jɔn ta yan balima i tɔgɔ ni jamu fɔ ani bɔkun ye mun ye ani CEDEAO sanction ta Mali kɔnɔ i bɛ se ka fila fɔ an la. ok baasi foyi t'a la balimakɛ Bubakari Berete don bi Mali bɛ a ka maliyɛnw b'u ka hɔrɔnya n'u ka danbe an'u ka faso kanu kɛnɛ de kan bi a k'a dɔn k'a fɔ bi Mali bɛ komi n'a fɔ Mali agressera de par l'extérieur par des sanctions de la CEDEAO et par la complicité sinon la volonté de la France qui est en train d'exercer par la CEDEAO. Donc nous sommes là pour contre en Malikura en b'o de kɛnɛ kan yan bi wa ni Ala sɔnna a ma an seko ye fɛn o fɛn pour que jamana in ka se ka jɔ a yɛrɛ kolo la pour que jamana in ka se ka jɔ a denw jigiya kɔrɔ fagali ka se ka ban kɔngɔ ka ban tunganfɛtaga ka nɔgɔya an b'o de kɛnɛ kan yan bi donc maliyɛn si man ka to kɔ wa n b'a f'i ye bi minnu bɛ kɔfɛ olu ta ka jugu n'a minnu bɛ yan bi dɛ mais bɛɛ de ka programme tɛ kelen ye bɛɛ de se ma se ka kɛnɛ sɔrɔ sinon maliyɛn bɛɛ de ni dingɛ ni transition ye bi wa ni Ala sɔnna a ma a bɛ sabati. ok merci tɔgɔ ni jamu fɔ an ɲɛna ka fila ne ye Alimami Usumani Traore bi n'i y'a ye an bɛ nin kɛnɛ kɛ yan nin tɛ mɔgɔ soutenir ye ayiwa nin ye Mali ko de Modibo Keyita ye min laɲini Mali den sɛbɛ bɛɛ ye min laɲini o kɛnɛ de ye nin ye bi o rendez-vous de ye nin ye bi an kɔni bɛ yan bi ka Mali soutenir k'a ɲini Ala fɛ yarabi Ala ka Mali bɔ nin gɛlɛya jugu in kɔnɔna la Ala ka Mali sama ka bɔ Faransi daga jugu sama ka bɔ maliyɛnw da la yarabal alamin. ça dɔ fana CEDEAO ka sanction ko quoi. CEDEAO ka nin sanction an sirannen tɛ n'a y'u diya u k'an bila buteli kɔnɔ k'a kucukucu an ma siran an bɛ mun fɔ maliyɛnw ye dɔrɔn maa i tɛ sago fila kɛ quoi jitɔ o bɛ sago caman kɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ mais cɛ yɛrɛ sago kelen de don n'i sakuma ma se i tɛ sa ayiwa ka Ala to sanfɛ an tɛ siran CEDEAO ɲɛ an tɛ siran Faransi ɲɛ an tɛ siran Union européenne ɲɛ n'Ala sɔnna ma an bɛ mun fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye dɔrɔn u kana reculer ko in bɛ ɲɛ sira o sira fɛ u k'o siraw ta an b'u kɔ voilà. merci ne ma se ka fila fila fɔ. ne ye Ramata Soye ka bɔ Sɛbɛnnikoro bi bi in na maliden bɛɛ jɔlen don an b'an ka transition fɛ an bɛ Assimi Goïta fɛ an bɛ Choguel fɛ an bɛ Mali gouvernement fɛ a b'a la CEDEAO a b'a la France a b'a l'Union européenne wa an b'a fɔ bi an b'a fɔ sinikɛnɛ an b'an faso fɛ Faransi wolola ka Mali sɔrɔ ye Mali ka kɔrɔ ni Faransi ye a b'a makɔrɔ an t'a fɛ bi an t'a fɛ sini an b'an ka Mali supporter hali n'a fɔra k'an ka sa yan an bɛ sa yan. e yɛrɛ bɛ fɛ sɔrɔsiw ka san joli kɛ fanga la. ne yɛrɛ b'a fɛ sɔrɔsiw ka san 10 de k'an kunna fanga la. san 10 san 5 ka dɔgɔ dɛ san 10 sɔrɔsiw ka k'an kunna k'an ka Mali bɔ bolo la. merci vive le Mali vive Assimi Goïta. fila fila fɔ an ɲɛna merci beaucoup ani CEDEAO ka sanction. bon ne bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo u ka hakili ɲuman la fɛn fɛn sera ka bɔ fɛn fɛn ma se ka bɔ an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen an bɛ Assimi kɔ fo yɔrɔ min y'an diya an bɛ Ala de deli Malikura la Ala ka Malikura in jɔ hɛrɛ la Ala ka an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma jamana in bɛ taa ɲɛ n'an sɛgɛnna an bɛ hɛrɛ sɔrɔ an ka bɔ jɔnya la dɔ kɛra ten tɔ vive le Mali vive Assimi Goïta merci. merci beaucoup. bon an bɛ yan Maliko de kama vraiment Mali tɔɔrɔ la depuis 2012 Mali bɛ souffrance la bi nin ye maliyɛn ko de an m'a ye maliyɛn bɛɛ de bɔ a la donc an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka tugu Mali kɔ nin ye Maliko nin tɛ Assimi ko ye nin ye Maliko de a b'a la CEDEAO a b'a la France vive le Mali
nin ye Maliko de Ala ka Mali minɛ Ala ka Mali. Ok ne tɔgɔ Mohamed Berté n bɛ Sebenikɔrɔ donc an nakun tɛ dɔwɛrɛ fɛn kelen dɔrɔn Mali ka taa ɲɛfɛ Mali ka wuli k'i jɔ an mago tɛ Faransi la an mago tɛ Faransi juguw la an mago tɛ CEDEAO la a ba la CEDEAO a ba la CEDEAO vive le Mali vive le Mali quel est Mali qui gagne. Sidi Maiga bon ne kɔni bɛ kuma mun na bi o ye maliyɛnw yɛrɛ n'i y'a ye Faransi n'i y'a ye jamana wɛrɛ an yɛrɛ ka ɲɔgɔn minɛ an k'an ka président ɲuman in dɛmɛ ne yɛrɛ bɔra nord la bi y'a semaine kelen de n b'a dɔn u bɛ baara mun na walahi n b'a dɔn Sidi Maiga. I bɛ se ka dɔɔni fɔ an ɲɛna nord sécurité bɛ cogo min na sisan. o y'a ne yɛrɛ bɛ bɔ bi via vendredi kunɲɔgɔn filanan ye rebelle ninnu caman bolila ka na Sarayamu sugu la ka na u ye marifa bila ka na don jama ni ɲɔgɔn cɛ Sarasu ma se yen fɔlɔ mais an y'a mɛn k'u b'a la ka na n'Ala sɔnna an b'a dɔn an bɛ ni Sarasu nin kɔ fo fini bɔ nɛrɛ bɔ mais a tɛ taa an maliyɛnw ka ɲɔgɔn minɛ an ka ɲɔgɔn minɛ an ka Faransi to yen an ka Amérique to yen an Faransa an maliyɛnw de ka ɲɔgɔn minɛ an ka ɲɔgɔn minɛ minnu banna u ka segin ka na so an ka ɲɔgɔn minɛ Ala ni kira kama an b'a ɲini n'o tɛ an kun bɛ tɔɔrɔ la yen dɛ u ta bi an kan ka jaga bɔ an ka malo n'an y'a kan u b'a jaga bɔ u b'an ka baganw jaga bɔ an b'a kalama walahi ye Ala ye n'an kale n bɛ se ka mun fɔ bi an ka ɲɔgɔn minɛ Ala kama an maliyɛnw an ka ɲɔgɔn minɛ dɛ n'an ye ɲɔgɔn bila a bɛ kɛ anw de la anw de ye fa kelen ba kelen ye minnu banna k'u murutira u ka segin ka na an ka ɲɔgɔn minɛ an ka Faransi to yen an ka Amérique to yen an ka nin to yen minnu b'an dɛmɛ Ala k'a n'u bɛɛ dɛmɛ. Voilà, ni an fama dɔ sitɔ ye kɛnɛ kan voilà ni fama dɔ sitɔ ye kɛnɛ kan voilà voilà an ka fama dɔ sira kɛnɛ kan maliyɛnw bɔra bi kosɛbɛ voilà jama bɔra a y'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na aw yɛrɛ ɲɛ bɛ jama la voilà voilà